जय माँ भवानी आपण मानकु आस्ट्रोशक्ति कार्यक्रम को स्वागत। बृहस्पति महाग्रह हेउछंती ग्रह जगतर सबुठारु अधिक शुभ ग्रह। तांकर शुभ किरण शुभ आशीर्वाद पृथ्वी उपरे एवं प्रत्येक लोकमानंक उपरे पडुथिबा जोगु प्रत्येक व्यक्ति विशेष माने उन्नति करिथांती, सुख सुविधा भोग करिथांती। बृहस्पति महाग्रह जे हेउछंती शिक्षा, धन, विवाह, संतान, ज्ञान, धर्म, कर्म एवं आयर कारक ग्रह जून मास 10 तारिख 7:30 संध्या समय रे अस्त होई सारिलेनी। पुनर्बार उदय हेबे जुलाई मास 6 तारिख दिन। एही समय मध्यरे सबुठारु अधिक विभागर मालिक ग्रह अस्त होई रहुथिबा जोगु एहा समग्र विश्ववासी मानक पई एवं प्रत्येक व्यक्ति विशेष मानक पई एक खराब समय। आज आमे माने आलोचना करिबा बृहस्पति महाग्रहंकर एही अस्त जोगु मेषरु मीन राशि व्यक्ति विशेष माने कौन फल भोग करिवे एवं कौन उपाय प्रतिकार करिवे जहा फल रे अशुभ फल को कम करी शुभ फल को अधिक मात्रा रे पाई परिवे। वीडियोटी भल लागिले लाइक कमेंट शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहा फल रे मोर प्रत्येकटी वीडियो आपण मानक पाखरे पहुंची जिवो। बृहस्पति महाग्रहंकर एही अस्त समय को तारा अस्त बोली कुहा जाय थाए आम शास्त्र रे। बृहस्पति महाग्रह कर एही अस्त समय रे प्रत्येक व्यक्ति विशेष मानकर इम्यूनिटी कम होई जाय थाए, कारण बृहस्पति महाग्रह हेउछंती जीवन इम्यूनिटी रो मालिक। बृहस्पति महाग्रहंकर एही अस्त समय रे अधिकांश समय रे महामारी देखा जाई थाए। एही समय रे बुद्धि नष्ट होई थाए। तेणु प्रत्येक व्यक्ति विशेष मानक सहित प्रत्येक राजनेता माने धैर्यर सहित शांत भावरे प्रत्येकटी निर्णय नेबा आवश्यक, नहले अଯଥା रक्तपातर सृष्टि हेबार मध्य एहा समय। एवं एही समय को बेसी बढ़ाई देउछंती मंगल एवं केतु महाग्रहंकर सिंह राशि रे अवस्थान। एही दुई क्रूर ग्रह मंगल एवं केतु सेमाने अग्नि रो मालिक सूर्यंकर घरे रहुथिबा जोगु प्रत्येक व्यक्ति विशेष मानकर एही समय रे चिंताधारा बहुत क्रोधपूर्ण रहिबो, जहा समाज पई एक ठीक कथा नुहे। सेथिपई राजनेता माने एवं प्रत्येक व्यक्ति विशेष माने शांत होई बुद्धि विचारी प्रत्येकटी कार्य को करिबा आवश्यक। आसंतु जानिबा वर्तमान मेषरु मीन राशि व्यक्ति विशेष माने एही समय रे कोन फल भोग करिवे। मेष राशि पई बृहस्पति महाग्रह हेउछंती भाग्य एवं खर्च भावर मालिक ग्रह। एही समय रे भाग्य साहाय्य करिवो नाही एवं खर्च अधिक परिमाण रे बढ़ी जिवो। निजर टंका पैसा को ठीक जगह रे व्यवहार करंतु। एही समय रे नूतन किछि न कले बहुत भल। जुआ लॉटरी शेयर मार्केट ठारू दूरेई रुहंतु। बृहस्पति महाग्रह मेष राशि पई तृतीय भाव रे वर्तमान अवस्थान करी रहिथिबा जोगु छोट यात्रा न कले भल। जदि निहाती करबा को पड़ी थाए ताहले सतर्कतार सहित जानतु। निजर छोट भाई एवं अनुज किंबा अधस्तन मानक सहित ठीक रे व्यवहार करंतु। एहा फल रे बहुत किछि समस्या रु निजको रक्षा करि परिबे। वृष राशि पई बृहस्पति महाग्रह हेउछंती लाभर स्वामी एवं आय भावर मध्य स्वामी। वृष राशि व्यक्ति विशेष माने एही समय रे निजर धन को अधिक लाभ करिबा लोभरे कोनोसी जगारे लगांतु नाही। सेमानंक पाई मध्य वर्तमान जुआ लॉटरी शेयर मार्केट इत्यादि रे धन को लगाइबा मना। नूतन किछि एही समय रे नकले बहुत भल। किछि एही समय रे किणंतु नाही, नहले अधिक खर्चांतर मध्य समय। मिथुन राशि पाई बृहस्पति महाग्रह हेउछंती विवाह एवं क्यारियर भावर मालिक ग्रह। तांकर निज राशि उपरे अस्त हेबा जोगु निजर बुद्धिवृत्ति ठीक भावरे कार्य करिवो नाही। विवाह क्षेत्र रे समस्या देखा जिवो एवं कर्म क्षेत्र रे मध्य असुविधा देखा जिवो। उपरिस्थ अधिकारी सहित उत्तम संपर्क रखिबा सहित कार्य क्षेत्र रे सतर्क होई कार्य करंतु, नहले चाकरी वृत्ति चली जिबार मध्य संभावना। पति पत्नी मध्य उत्तम संपर्क रखंतु। व्यवसायी माने सतर्कतार सहित कार्य करंतु। अधिका निवेश करंतु नाही किंबा नूतन किछि करंतु नाही। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई
ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖନ୍ତୁ। ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସୁଝିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସହାୟତା ନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଜୁଆ ଲଟେରୀ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଧନ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟ ସହିତ ଆୟୁର ମାଲିକ ଗ୍ରହ। ସିଏ ଲାଭ ଭାବରେ ଅସ୍ତ ହୋଇ ରହୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ସମୟରେ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ଧନ ନାଶର ଯୋଗ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏହି ସମୟରେ ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ପ୍ରଣୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାମ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ବିଘ୍ନ ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା। କନ୍ୟା ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହ ପରିବାର ଏବଂ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବର ମାଲିକ ଗ୍ରହ। ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି କର୍ମ ଭାବରେ। କର୍ମ ହାନି ହେବ, କର୍ମରେ ଅସୁବିଧା ଦେଖାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଗୃହ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। କେହି କାହା ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଳା ରାଶି ପାଇଁ ପରାକ୍ରମ, ଛୋଟ ଯାତ୍ରା, ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁ ଭାବର ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ଏବଂ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ। ସେଥିପାଇଁ ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଭାଗ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା କଥା ବା ଲାଭବାନ ହେବା କଥା ସେ ସବୁ କାମଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୁଆ ଲଟେରୀ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପିତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଅବନତି ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସେଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଋଣ ଏହି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଛା ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଧନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନର ମାଲିକ ଗ୍ରହ, ଯିଏକି ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଅବସ୍ଥାନ କରି ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଆକସ୍ମିକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାବରେ ଅସ୍ତ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଯାନବାହନ ଚଳାଇବା ସମୟରେ ଦେଖି ଚାହିଁ ଚଳାନ୍ତୁ। ଆକସ୍ମିକ ଧନନାଶର ସମୟ। ଜୁଆ ଲଟେରୀ ସେୟାର ମାର୍କେଟ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ରଖନ୍ତୁ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସତର୍କ ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଧନନାଶର ସମୟ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେଥିପ୍ରତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କ ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ରାଶିର ଅଧିପତି ଏବଂ ଗୃହ ପରିବାରର ଅଧିପତି। ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ପତି ପତ୍ନୀ ଭାବରେ, ବ୍ୟବସାୟ ଭାବରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଧନୁରାଶି ପାଇଁ ଶନିର ଅଢ଼େଇଆ ସମୟ। ସେଥିପାଇଁ ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନେ ଗୃହ ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ବନାଇ ରଖିବା ସହିତ ପତି ପତ୍ନୀ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଧିକ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନୂତନ କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମକର ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ଭାବର ମାଲିକ ଗ୍ରହ, ଯିଏ ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ରୋଗ ଋଣ ଶତ୍ରୁ ଘରେ। ଏହି ସମୟରେ ଅଯଥା ପରାକ୍ରମ ଦେଖାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଛୋଟ ଯାତ୍ରା ନ କରିବା ଭଲ। ଯଦି ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଦେଖି ଚାହିଁ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ନିହାତି ଦରକାର ନହେଲେ ଋଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି ପାଇଁ ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ ହେଲେ ଲାଭ ଏବଂ ଧନ ଭାବର ମାଲିକ ଗ୍ରହ। ଅବସ୍ଥାନ କରିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ। ଧନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଅଧିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ଆଶାରେ ଧନକୁ ବୁଝି ବିଚାର ନକରି ଲଗାଇଲେ ଧନ ନାଶ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧନ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବାର ଥାଏ ତାହେଲେ ବୁଝି ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିବେ। ଶନି 7.5ର ସମୟ ଚାଲୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମୟ। ଦେଖି ଚାହିଁ ନିଜର ଧନକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ନୂତନ କୌଣସି କାମ ଏହି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ
बृहस्पति महाग्रह हेले राशिर मालिक एवं कर्म भावर मालिक। गृह परिवार भावरे अस्त होई अवस्थान करी रहिछन्ति। एही समय रे निज गृह परिवार रे शांति बनाई रखंतु। अଯଥା कलहरे लिप्त हुअन्तु नाही। एही समय रे गृह भूमि धन जानवाहन क्रय न करिबा भलो। निज स्वास्थ्य प्रति जत्न नियंतु। शनि 7:30 मध्य समय चालुथिबा जोगु प्रत्येकटी कार्यकु बहुत सतर्कतार सहित करिबा आवश्यक। मान सम्मान हानिर जोग रहुथिबा जोगु बहुत सतर्क होई प्रत्येकटी कार्यकु करंतु। बृहस्पति महाग्रहंकर एही अस्त समय रे जहा किछि अशुभ फल सबु आमे माने भोग करिबाकु जाउछंती सेथिरु निजकु रक्षा करिबा पई गोटिए बहुत सरल एवं सहज उपाय हैला कदली गछ मूले शुद्ध देशी गाई घियर दीप लगाई कदली गछकु स्नान कराई वस्त्र पिंधाई पूजा आराधना करंतु। बहुत शुभ फल पाइबे। अशुभ फल जहाँ भी किछि भोग करिवार अछि सेथिरु निजकु एवं निजर परिवारकु रक्षा करि पारिबे। एहा सहित प्रत्येक दिन सूर्य भगवानंकु जल प्रदान करंतु। सूर्य भगवानंकर मंत्र सहित ओम घृणी सूर्य आदित्य श्री नमः एहा द्वारा मध्य बहुत शुभ फल मिलिबो। भिडियोटी भल लागिले लाइक कमेंट शेयर करंतु। चैनल को सब्सक्राइब करंतु जहा फल रे मोर प्रत्येकटी भिडियो आपण मानको पाखरे पहुंची जिवो। नमस्कार।